Tara, pa-jack tayo. Time check tayo, time check. Time check, 5 AM sakto. Ako late na. Hindi ko alam kung anong oras yung ride out doon. Tara, tara, tara. Isang mabilis na ikot lang to guys. Makati lang to. Kasama natin yung mga empleyado din ng mga taga Makati City Hall. AM. Tara, tara, tara. Takbo tayo sa JP Rizal. Proceed na po tayo sa next. Ano pong first name, sir? Dixie. Durian. 48 years old, sir. Apo, apo. Proceed na po tayo sa next step, sir. Saan po? Sir, yung mahabang pila na yun. Okay, okay. Tas tara, isang mabilisan na ikot lang to. Makati lang, Makati area. Tara, tara, tara guys. Ay, salamat. Thank you Lord. Finish na. Kakain na. Mga gutom na yan, mga yan, oh. Ayun, oh. Ayos, ayos. Thank you Lord. Thank you guys.